हाँ भैया, अभी नया नया सामान आया लेडीज के लिए। लेडीज पार्ट्स, लेडीज बैग आया। देखो अभी अच्छा अच्छा कलर आया। ओनली 3KD 950 फ्लीज, 3KD 950 फ्लीज में आपका 2 जीप वाला। देखो 2 जीप, 2 जीप, एक बॉक्स में 2 जीप, अंदर में और एक छोटा है थैली है। देखो अभी ओनली 3KD 950 फ्लीज, 3KD 950 फ्लीज में बहुत सामान आया। देखो अभी बहुत कलर है, कोई भी कलर चाहिए आप मुश्किल नहीं आओ। 3KD 950 फ्लीज, 2 जीप, 2 जीप, अच्छा अच्छा कलर आया। आपका कौन कौन कलर चाहिए कोई भी टेंशन नहीं है, कलर में डाल देगा। कितना कलर चाहिए आप, ऑल कलर मेरा दुकान से है। आपका अभी 3KD 950 फ्लीज में, ओनली 3KD 950 फ्लीज में आपका ऑफर डाला। ऑफर चल रहा है अभी 3KD 950 फ्लीज में। देखो अच्छा अच्छा सामान डाला 3KD 950 फ्लीज में 2 दिन के लिए। आपका ध्यान रखो, 2 दिन के लिए 3KD 950 फ्लीज। देखो अच्छा अच्छा सामान आया, बहुत स्ट्रॉन्ग सामान आया। आपका मेरा शॉप फरानिया लुलु हाइपर, सीधा सामने DJ8, आपका DJ8 सामने ताज मकान, ग्राउंड फ्लोर। लेवल फ्लोर नहीं है, नीच में मेरा दुकान, नीच में अंडरग्राउंड का फ्लोर में 3KD 950 फ्लीज में आपका दे रहा है। 3KD 950 फ्लीज में ओनली आपका ये सामान देगा मंगलवार और बुधवार, मंगलवार बुधवार, ट्यूसडे ऑनर्सडे, 2 दिन के लिए। ट्यूसडे ऑनर्सडे, मंगल बुध, ट्यूसडे ऑनर्सडे, 2 दिन के लिए आपका ध्यान रखो। 3KD 950 फ्लीज 2 दिन के लिए, ट्यूसडे ऑनर्सडे, ये 2 दिन के लिए, मंगल बुध 2 दिन के लिए दे रहे। আর আমার বাংলাদেশি যেসব কাস্টমার আছেন ভাইরা, আমি বাংলাতে বলতেছি। এখন পুরা ব্যাগ আমি 3 টাকা 950 পয়সা, 2টা জিপ আসবো, 3টা জিপ আসবো, একটা ব্যাগের ভিতরে বড়, আবার ভিতরে আলাদা ব্যাগ আছে। হ্যাঁ, পার পিস 3KD 950 পয়সা এক পিস। বাংলাদেশিদের জন্য আমি বলতেছি। আমার দোকান হচ্ছে লুলুর সামনে। আপনি লুলুর সামনে আসবেন, লুলুর সামনে আসি বরাবর এদিকে তাকাইলে দেখবেন আমাদের বড় মার্কেট। মার্কেটের ভিতরে আমাদের পাশে আছে সেভ মার্ট, তার পিছনে আছে মসজিদ। মসজিদের সাথে আপনি যে মার্কেট দেখবেন এটাই হলো DJ8। এটা DJ8 মার্কেট, আমাদের নিচতলা দোকান। হ্যাঁ, আপনি এখানে যদি আসেন অনেক মাল আছে, নিয়েন। ব্যাগ আছে অনেকগুলা কালার, আমি সবগুলা কালার দেখাইলে ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে। এত বড় ভিডিও দেওয়া সম্ভব না, ছোট ছোট করে দিয়েছি। অনেকগুলা কালার উপরে আছে। এখন আমি ছোট ছোট যেগুলো দেখাইতেছি এগুলোর মধ্যে কালার দেওয়া যাবে। 3 টাকা 950 পয়সা করে পার পিস, 2 দিনের জন্য, মঙ্গলবার বুধবার। কথা বুঝছেন, মঙ্গলবার এবং বুধবারের জন্য, টুইসডে ওয়েসডে, এই 2 দিন। ওকে ভাইয়া।